بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهدي الله بالهدى وأعوذ به من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وراقبوه في السر والعلن ولا تعصوه. عباد الله، اعلموا أن الذنوب والمعاصي تضر في الحال والمآل، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان، وما في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي. فبسبب الذنوب أخرج آدم عليه السلام من الجنة، وبسبب الذنوب أخرج إبليس من ملكوت السماوات، وبسبب الذنوب أغرق قوم نوح وسلطت الريح العقيم على قوم عاد، وأرسلت الصيحة على قوم ثمود، ورفعت قرى الوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم قلبها الله عليهم فجعل عاليها سافلها. وبسبب الذنوب أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل. وبسبب الذنوب فسبب المصائب والفتن كلها الذنوب. فالذنوب والمعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلوب إلا أعمتها، ولا في أجساد إلا عذبتها، ولا في أمة إلا أذلتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها. وللمعاصي آثار وشؤم تزيل النعم وتحل النقم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بالتوبة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال جل جلاله:
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وشؤم المعصية بلغ البر والبحر كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن شؤم المعصية أنها تورث الذل وتفسد العقل وتورث الهم وتضعف الجوارح وتعمى البصيرة وأعظم من ذلك كله تأثيرها على القلب كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عباد الله فكما أن الذنوب والمعاصي تمحق بركة العمر وبركة الرزق والعلم وكذلك الاستقامة والتقوى تجلب البركة على العباد والبلاد كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعلى العبد المؤمن أن يأخذ بأسباب المغفرة وأجلها التوبة النصوح والاستغفار والاعتراف بالذنب والندم عليه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو قال عملت عملا فاغفر لي فقال تبارك وتعالى عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي متفق عليه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أمان دبا متنو علي على كلمة علي دني تنونين كاغان علي دني بركة دالي كاغان هل ننشرا كتلين كاشي كتلين كانشي مومي كانغانينا مايا مومي بلا جلين كي على تنونينا أنت سيكا على تنو كسادانا كداكا على كوكو نيما ونيما نبي أن أدم دونغا كما بويرو رده كبلا جلين بورالي على ديرو نانياني ركون لا فيالي كالي على ديدو نانياني ركون نغاريلي كالي على ديدو نانياني ركون كنماني كالي على ديدو نانياني ركون ني أمان ني رسغو يالا أنتي جوغو سغو يالا كالي على ديدو
nanyan selenyi an la ɲini makotan k'ale ala de do nanyan kelen ye k'an ɲini fɛn sɔrɔ ko la k'ale ala de do ni n'an ma kan jugu sago ye ko la k'ale ala de do n'an ye wasa sɔrɔ an jugu ka ko la k'ale ala de do an jigi tɛ fɛn min kan ko n'an y'o sɔrɔ k'ale ala de do an tɛ miiri fɛn min na n'o kɛra an ye k'ale ala de do n'an ye si sɔrɔ ka sɔrɔ an kun t'a dɔn an bɛ kɛ sitigi ye k'ale ala de do n'an bɔra ko la an kun t'a dɔn an bɛ bɔ ko min na k'ale ala de do n'an ye se sɔrɔ ko la an ni setigiya tun man ka ko min na k'ale ala de do n'an y'an yɛrɛ ye nɛɛma o nɛɛma kɔnɔ k'ale ala de do kaban k'a fɔ wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha a ko adamadenw n'a y'aw sigi ne ala ka nɛɛma min b'aw kelen kelen kan k'aw b'a jate aw b'aw si kɛ aw si mumɛ aw b'o kɛ k'a jate k'aw tɛ miskara jarati fɔ a la o kama n'an y'an ka ɲɛnamaya mumɛ bɛɛ kɛ ka ala tanu an b'an ŋaniya de yira ala la n'o tɛ an tɛ se ka foyi kɛ ala tanuni na wa n'an kɛra ala tanubaga ye su ni tile ka kɛ ala barikadabaga ye su ni tile ka kɛ ala koɲumandɔnbaga ye su ni tile kumakan na ni kɛwale la a tɛ foyi fara ala ka masaya kan a hɛrɛ a n'a nafa duniya ani lahira bɛɛ lajɛlen bɛ segin jɔnni ma mɔgɔ min kɛra ala tanubaga ye mɔgɔ minnu fana y'u kɔ don ala la mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ kun na ɲinɛ u yɛrɛ bakun kɔ ko kɔrɔ k'olu y'u yɛrɛ la ɲinɛ ala kɔ maa tɛ se ka ɲinɛ ala kɔ i ɲinɛ n'i yɛrɛ kun de kɔ e tɛ se ka nanakili minɛ k'a bila mɔgɔ min kɔ ni min bɛ e la mɔgɔ wɛrɛ ma d'e ma masa min kɔ ni min b'i la maa wɛrɛ tɛ se ka ni min minɛ i la masa min kɔ ne ko k'e b'i yɛrɛ la ɲinɛ o masa kɔ i ma ɲinɛ masa in kɔ dɛ e ɲinɛna i yɛrɛ kun de kɔ wa hadamaden fililen yɔrɔ o yɔrɔ a hadamaden kafiriyalen yɔrɔ o yɔrɔ a hadamaden sitanɛ bolo yɔrɔ o yɔrɔ sitanɛ b'i k'i sago ni dingɔ k'a la aw kana ɲininkali wɛrɛ k'a la a tigilamɔgɔ ɲinɛna fo ka ɲinɛ a yɛrɛ kun kɔ wallahi a ma ɲinɛ ala kɔ a ɲinɛna a yɛrɛ kun de kɔ ala ka bon ɲinɛ n kɔ ma ala ka bon jɔn ka ɲinɛ ala kɔ hali seconde kelen ala ka bon ma nka ni adamaden hakili tiɲɛna ka ban farikolo tɛ lafiya bilen dɛ n'i ye farikolo kɛlen ye ka lafiya sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ka dɔn ko hakili ka ɲumanya o lafiya de bɛ segin farikolo ma n'o tɛ sɔrɔ tɛ farikolo lafiya jɔyɔrɔ tɛ farikolo lafiya kalan tɛ farikolo lafiya tɔgɔ tɛ farikolo lafiya hakili ka ɲɛ o de bɛ segin farikolo ma ni farikolo ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye masa min y'o hakili in di anw ma ko hakili in ɲuman di anw ma anw ka kɛ maɲi dɔnbaga ye ka kɛ maɲi batobaga ye anw ka kɛ maɲi ka jɔn kanalen ye hali n'anw y'anw yɛrɛ kun saraka ala ma anw tɛ se ka foyi sara ala ye ala ka hɛrɛ la ye hɛrɛ min k'an ye an bɛ seereya k'a fɔ ale ala kelen pe de ni batoli ka kan fɛn o fɛn ni bato do fɛn o fɛn ni majigi do fɛn o fɛn n'o de ye k'a to mɔgɔ t'a la ala de n'o ka kan ka kɛ mɔgɔ ye ala de n'o ka kan ka sa mɔgɔ ye ala de n'o ka kan k'i ka ɲɛnamaya mun bɛ bɛɛ lajɛlen k'a di mɔgɔ ma ala de n'o ka kan an bɛ seereya k'a fɔ ala kelen pe de ye batoma ye an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka ciden do danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma ale y'ale de ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ka kisi ani ala ka nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen
o be ciden bayñe ala ka diɲɛ bɛ ka taa ala kira furumuso barikamaw ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka kɔlɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahababaw ma abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman ibn affan ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahababa ninnu ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahaba tɔw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an kɛ cɛsiribaga ye ni diinɛ in ye komi sahabaw cɛsirila ni diinɛ in ye cogo min an balima alisilamɛw an ka bi walanda bɛ boli fɛn min kan o de ye junubu ye junubu n'o ye ala kota min ni buna adamaden b'a kɛ tɔɔrɔ jumɛn b'a la adamaden ka ɲɛnɛmaya kan tɔɔrɔ jumɛn bɛ junubu la adamaden ka lahara kan a ka kan an ka to ka ɲɔgɔn hakili lajigin fɛnw na fɛn minnu n'an hakili b'u la o kɔrɔ kan an hakili b'an diɲɛ na o kɔrɔ kan an hakili b'an lahara la ka d'a kan ni adamaden bɛ miiri junubu la k'i miiri junubu conséquence la junubu ko caman bɛ yen i t'a to hali ala kama wallahi ɲɛ kali masala masa min n'ale de ye ni ma fɛn bɛɛ lajɛlen ni dibaga ye o ma ni adamaden bɛ to ka i sigi k'i miiri junubu min n'i b'a kɛ kɔlɔlɔ min b'a la n'o ye conséquence min b'a la diɲɛ sani an ka se lahara junubu caman bɛ yen a kɛli bɛ dabila kɛbagaw fɛ mais problème yɛrɛ ye min ye adamaden caman de bɛ yen o bɛ junubu kɛ mais u yɛrɛ t'a dɔn conséquence min bɛ junubu la u bɛ junubu kɛ u t'a dɔn kungo min bɛ junubu la u bɛ junubu kɛ u t'a dɔn kɔlɔlɔ min n'a bɛ junubu nɔfɛ junubu kɛbaga bolo u bɛ junubu kɛ u t'a dɔn ko junubu ko dannifɛn de don wa falenfɛn fana don dɛ fɛn kan ka falen adamaden ye adamaden n'i ye fɛn min ye n'i bɛ nisɔndiya n'o falenna i ye i bɛ o y'i ma hɛrɛ ye nka adamaden si tɛ min sago ye i ka junubu kelen i ka ban ka t'o sɔrɔ i ɲɛ sira la i b'a fɛ i ka ɲinɛ i lebu ko minnu kɔ i ye kojuguba minnu kɛ n'i t'a fɛ hali i hakili ka jugu la junubu y'o dɔ de ye i ye kojuguba minnu kɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ nin ye kojugubaw ye dɛ a bɛ fɔ nin bɛɛ de ma junubu wa n'i y'o junubu kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ komi i ye dannifɛn dan wa dannifɛn bɛ falen dɛ wa n'a falenna i b'a sɔrɔ i ɲɛ dɛ nin bɛɛ lajɛlen de ye junubu conséquence ye o de kama an ka kan ka to ka miiri junubu la ka sira junubu ɲɛ junubu caman bɛ yen hakilima b'olu to yen i t'a to yen hali ala kama i b'a to yen diɲɛlatigɛ in min ni an b'a kɔnɔna na diɲɛ in latigɛ ko ɲuman bɛ se cogo min na ka nɔgɔya i bolo ka ban ka lahara latigɛli fana nɔgɔya i bolo i b'a to nin fila bɛɛ kama ka d'a kan sani se ka kɛ lahara diɲɛ in yɛrɛ latɛmɛ fɔlɔ adamaden kelen kelen bɛɛ kan ka miiri o la ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko don dɔ la a ka sahabaw ma ko adamadenw ka junubu bɛna se degré dɔ la adamadenw ka junubu bɛna se degré dɔ la ala ko ta sur ala ko ta dɔ de bɛ dɔ sɔrɔ yen mɔgɔ kelen na ala ko ta dɔ de bɛ fara dɔ kan mɔgɔ kelen ye kabini adamaden bɛ maloya ala ko ta la fo kana kɛ siri bɛ tigɛ ka bɔ a la ala ko ta bɛ k'a bolo chose ordinaire ala ko ta bɛ k'a bolo chose banale ala ko ta bɛ k'a bolo chose normale fo ala ko ta bɛ sa so degré la alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni bunadamadenw ka ala ko ta sero degré la ko allahu subhanahu wa ta'ala bɛ bɔ bunadamadenw u ka ala ko ta conséquence
bunada madunka ala kota conséquences na sera yorodola ko ala be bo bunada madunu ka ala kota conséquences ni ñogonche ko ala kota conséquences bena firu ko koni ada madunu yera soro kono nanna ko ñene mo be ñebo shufe ko nun ko ni ko nun la fiara ko nun date fuila ko jiebe ni ngana wuli ko ngam nun dalen fleni ko lu te fuy kalama ñene mo be ke ka ñebo shufe li hala min kono o goro ko jien hera bana de ala e bunada madenga ke ñene ma ya defe ngawteni jiyana tege sigi kara adama dembulo kabako yoro eda ni jiyana tege sigi kara adama dembulo katabanna ni jiyana tege sigi kara adama dembulo jahannama ye kasrima jahannama yinyala ni jiyana tege sigi kara adama dembulo kabana gansoye ni jena tege sigi kara adamaden bolo balawu soye fitna soye ala kira ko kisi ne nama baye ko ɲɛnamaw tɛmɛtɔ kaburu dɔ la ko b'o kun firifiri ko ninnu kɔni lafiyara ko ninnu da tɛ foyi la tuguni an baden alisilamɛw foyi tɛ nin se buna adamaden ma ni junubu tɛ ala k'an kisi an yɛrɛ bakun ka junubu conséquences ma a fɔlɔ-fɔlɔ bisababi dhunub junubu de sababu yala adamadenya bela jelen lasiri ye cɛmi no ye an fa adama ye ala ye an fa adama dan aljana kɔnɔna de la ka furumuso hawa dan aljana kɔnɔna na nka u nana to aljana kɔnɔna na ala y'u bali ka bɔ fɛn dɔ kɛli ma y'o fɛn sina kɛ yɔrɔ min na n'o ye ala kota ye o junubu o de kɛra sababu ye k'u bɔ aljana kɔnɔ k'u jigi dugumakolo kɔ kan ni junubu kun tɛ adamadenya bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ aljana de kɔnɔ nka adamaden ka junubu an fa adama an'an a furumuso an ba hawa kuma min na setanɛ y'u nɛgɛn o ka taa jiriden dun ala ko k'u kana se jiriden kelen pe min ma aljana kɔnɔ kuma min na u y'o kɛ o de kɛra sababu ye o sanction kɛra ala fɛ jumɛn ye k'an fa adama n'a furumuso hawa k'u bɔ aljana kɔnɔ k'u jigi diɲɛ dugumakolo kɔ kan junubu de ye nin sababuya ye iblis an bɛ iblisa ko mɛn iblis jinɛw dɔ de don nka a ka alabato de fanga bonyana a ka alabato fanga bonyana ka se degré dɔ ma ala y'a bɔ jinɛw cɛla ka taa bila aljana kɔnɔna na ka sababuya kɛ ka alabato ye nka mun nana o fana bɔ aljana kɔnɔ k'o jigi dugumakolo kɔ kan junubu kuma min na ala ye an fa adama dan ala bannen an fa adama danni na a ye iblisi yamaruya k'a ka sujudu bin an fa adama ye ka aljana kɔnɔ mɛlɛkɛw yamaruya k'u ka sujudu bi adama ye aljana kɔnɔ mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen ye sujudu bi adama ye ni ala ka yamaru ye nka kuma min na turu sera iblis ma yɛrɛlɔbaya ye iblisa sɔrɔ a ko ale tɛ sujudu bi adama ye ko ka da ka k'ale ka fisa n'a ye a ko ala i ye ne dan ka ne bɔ tasuma de la nka i ye adama min filɛ nin ye n'i ko ne ka sujudu bi a ye i y'ale dan k'ale bɔ bɔgɔ de la o tuma ne ka fisa n'a ye ne tɛ sujudu bi a ye ala sɔsɔ tuma min na ale fana ye ala sɔsɔ a ka sanction kɛra jumɛn ye ala y'a gɛn ka bɔ aljana kɔnɔ ala ma da o ma ala banna k'a danga
ana bonzon be mama ni turala kafara ayerba kunga no iblis ye ala ko kaba ma bela jelendo jahannama kono nono iblis abo jahannama kono dun sigi abo de la jiya kono iblisa ala soso o de ya bo aljana kono ala soso de bina ke sabiye ka do jahannama kono nga iblis ale ta to kera jumenye nyengoya juguya fin nyengoya juguya fin kada munga ale jiena naka jahannama kono donye ale ya do foi to bali kada kam masai minna ale ya soso masai de ko kabale do jahannama kono ale tegalemba ka kafo ala be ni ala e min fo ala bo kede o kuma le kan nyengoya naka juguya o miye na manyale benal ale jahannama la soro adama ne nofe kale masujudu bi adama e o kuma ale fana ba ka jin la tege sigi ke ki chesiri domina ale bina do jahannama kono nindo faleni adaman din chamanga do de faleni adaman din chamanga do jahannama de o doro ne be dimi bolela no tale ko ni sigira jahannama kono donga mamina iblis joro kera ninye o de fana kama ala ye adamadun la dunya akal qur'an bakono ako inna shaytana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa ako adama ini dun aw ka don ka fo shaytana de yaw juguye aw ka don ka fo shaytana de yaw juguye jugu were shite adama ini dun na ni shaytana te wa aw ka don jugu fla tawla de shaytana de yaw juguye wa ay shaytana mina ka ka jugu finye o koro e jumenye naw tugura shaytana ko aw tugura jugu ko ni shaytana ko nin kera aw de nyemo ya aw be tuwale ko akado ka fo aw yaw jugu ka nyemo ya wa aw tugura jugu ko wa naw yaw kodo ne kuma kan na ko tanka tugu shaytana no fe akado ka fo ayaw kodo ka here de la ayaw nyesi aka bone de ma dunya an al-akhirah o kuma jugu flate awlade adama ini dew shaytana kelen de yaw jugu ye ambalma al-islamu alama foito adama na dew ma dugola de shaytana ale takara nyengo yayi ani hashidiya ani jugu ya fi ntaka chinye ale limaniarola jiyel la jaba be ka danga ale limaniarola nga halaki ale limaniarola nga halaki ni nga jahannama kono dem bela jelen sorola chemin nofe no ya adamanya na musoyi wa adamana dew ani man desenna bebe do jahannama de ngani ngoni desera ani chamambe do nde kadaka femfe mandi ala ye mbode sira irawula ala ko ku kana femfe ke ko may wuma mbode masri ko yurula ka fo ko de ke ko de kay ala ko ku ka femfe toye ko toli fenye mbode yurula ka fo ko de ke o de kelitae ala ko ku ka femfe ke ko de kelitae mbode fo ko ne bo ula ka fo o de tolitae femfe to ko ala jianye ko mboke ubulo ala mboke ugoyanye ko femfe ala goyanye ko mboku jianye ko no kera jamakulu mi mena tugune iblisa no fe ga do jahannama kono yawmal qiyamah jodo o jama be dimi mbona ambal mal islamaw limbela jele nye mun conséquences limbela jele junubu de conséquences junubu de sababu yalla nu hanka mo halakili ba folo min na duguma kulo kokan no ya ala ka ci de folo nabi nuh junubu de sababu la ala yu halaki chogo mina o bela jele mbado jiba folo min na kanani sanji mi ala ya lakale akal qur'an ba kono sambe ambe sando kabo sanfe ka jigi duguma kulo kokan
ambo sanji do nga ka sanji ya be bola dugu jukoro fana ka poyi kana dugu kolo sanfɛ an t'o dɔn dɛ ala jɔlen diɲɛ halakili kan ka da junubu kɛlɛw ka junubu cɛya kan n'o ye Nuhan ka mɔgɔw ye ala ye dɔgɔkun joli kɛ san bɛ kana ka bɔ sanfɛ ka jigin dugumakolo kɔ kan wa ji fana bɛ ka poyi ka bɔ dugumakolo jukɔrɔ kana dugumakolo sanfɛ ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ji y'a bɛɛ minɛ kafiri minnu tora n'olu ɲɛna k'olu bɛ se ka kisi alakiri ji ma kulujanba minnu tun bɛ yen nɔ ni dan t'a kulu janya la tellement kulu tun ka jan cogo min na kulujanba minnu tun bɛ yen ni dan t'a kulu ka janya la tellement kulu tun ka jan cogo min na dɔw taara boli ka taa yɛlɛ ka dɔgɔkun joli kɛ u bɛ ka taama ka yɛlɛ fo kulu legelege la nka ji nana ka na fo ka kulu mumɛ tunun ji kɔnɔna na danfɛn si ma to ye dugumakolo kɔ ka ala ma min halaki fo n'a bɔra nabi Nuhan ani mɔgɔ minnu limaniyara la olu donna kulu min kɔnɔ Alahu Taala a y'olu dɔrɔn de kisi wa ala ye adamadenya reproduction ka kɔrɔkɔrɔya n'o kulu kɔnɔ mɔgɔw de ye n'o tɛ ala ye dugukolo nettoyer pep n'o ji ye ka jugumankɛla bɛɛ lajɛlen halaki ni ji ye mɔgɔ minnu donna kulu kɔnɔ baton kɔnɔ n'o ye ala ka ciden ka kulu ye olu dɔrɔn pe de sauvera a nana dɔɔninkɛbagaw ka kuma la k'a fɔ nabi Nuhan donna kulu min kɔnɔ halakili ji min nana ka na diɲɛ bɛɛ halaki nabi Nuhan donna kulu min kɔnɔ ko dantan fɛn fɛn bɛ yen nabi Nuhan n'a bɛɛ cɛman kelen n'a musoman kelen donna kulu in kɔnɔ dantan fɛn fɛn bɛ yen nabi Nuhan donna n'a musoman kelen n'a cɛman kelen ye kulu in kɔnɔ ka fara maa 40 minnu limaniyara ka fara nabi Nuhan kan ka fara olu kan kuma min na ala ye diɲɛ bɛɛ halaki ni ji ye ka sɔrɔ ka baton kɔnɔ maaw kisi ala seginna ka dugukolo ka kɔrɔkɔrɔya n'o baton kɔnɔ mɔgɔw de ye o de diɲɛ bɛ senna fo kana se bi ma o kuma ala ye diɲɛ halaki siɲɛ caman dɛ ka kɔ bi ɲɛ wa diɲɛ halakili ko tan sababuya wɛrɛ ma na n'a ye dɛ jurubu de nana n'a bɛɛ lajɛlen ye ala ma diɲɛ dan diɲɛ halakili ma par plaisir mais ni ala dimina ala tanamakow kɛra ala ye fɛn minnu bali k'u kana kɛ olu kɛra ala ko fɛn minnu kana kɛ olu kɛra ala ko fɛn minnu ka to ye olu kɛra ala ko yɔrɔ janya ka kɛ fɛn minnu na olu kɛra ala ko siran ka kɛ fɛn minnu kɛlen ɲɛ olu kɛra o kuma n'o damantankulu nana kɛ ka dugukolo fa ala kota la ka dugukolo fa junubu la Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ adamadenw ka junubu conséquence bila ka adamadenw halaki an balima alisilamɛw adukaw n'o ye ala ka ciden tɛmɛnen dɔw ye ala y'olu fana halaki a y'olu halaki cogo jumɛn a y'olu halaki ni fiɲɛba de ye an bɛ to k'a mɛn arajow ni télévision na ko jamana dɔw la ko fiɲɛ dɔw wulila jamana dɔw la o fiɲɛ bɛ ka circuler vitesse min na 300 à l'heure 350 à l'heure 400 à l'heure fiɲɛ mobili tɛ diɲɛ na mobili min bɛ se ka boli 300 400 à l'heure nka fiɲɛw bɛ yen fiɲɛ minnu bɛ boli 300 à l'heure 400 à l'heure dugumakolo kɔ kan fiɲɛw bɛ yen fiɲɛ minnu bɛ boli 300 à l'heure 400 à l'heure dugumakolo kɔ kan ala nana n'o ɲɔgɔnna fiɲɛ de ye adukaw fiɲɛ nalen dɔw siranna fiɲɛ kana taa n'u ye olu ye mun kɛ olu taar'u yɛrɛ siri jirisun belebelew la k'u yɛrɛ kun siri jirisun belebelew ka t'u yɛrɛ siri o la ko n'i y'a mɛn fiɲɛ i bɛ fɛn fɛn b'a sen kan i b'o ta ko hali b'i don mais masa subahanahu wa taala nana mun kɛ
kadaka ni ala jora aka se bolili la aka jonkan ala ba yira ka jona ko sefu ita ka joni mo'minun taru siri jirusu na yasa fiya bi se ka taga dese olula Allah subhanahu wa ta'ala mon ke fiya fanga bonya ko jugu nana jirisu belebele na dilu bogoti ibe mo dlone ye jirisu belebele la jirisu belebele be fiya fe kata iba fo ko avion ko ma bela telen halaki munde ya suma alquran ko foi ma suma ni junubute samudan kaw ala diminu koro ku ka junubu chara ka junubu fanga boyana ala dimine ala e meleke kelembe blaka ka do dugu kono meleke nana do dugu kono kuma mina meleke sera dugu kono sere dugu chamancela ala ko meleke makaka kule meleke kele a kule la a kule kan bonya ko jugu fe mama be ni ma fena kadam na adam de na tabla dabala a be kungolo so éclatera meleke kelen kule kan bolo a be kungolo perana flaye ka be kungolo so éclater. Chers croyants, la liste est longue. La liste est loin d'être exhaustive. Depuis la création du Père de l'humanité, les péchés ont toujours justifié la colère de Dieu. C'est à cause du péché du Père de l'humanité c'est à cause du péché du Père de l'humanité que Dieu ordonna à Adam et à son épouse Hawa de faire leur descente sur terre, de sortir du paradis. Car le paradis n'est pas fait pour les péchés. Leur sortie du paradis, le péché est passé par là. Iblis. Iblis est une créature parmi les djinns qu'on appelle les diables. C'est à cause de la très grande piété d'Iblis, de son engagement exceptionnel dans la foi, que Dieu l'a élevé au rang des anges et Dieu l'a placé dans le paradis. Mais quand Dieu ordonna à Iblis de prosterner pour Adam après la création d'Adam dans le paradis, Iblis fut emporté par l'excès de zèle. Il a dit que lui, il est plus important que Adam, que lui, il fut créé à partir du feu et que Adam fut créé à partir de la terre. Il refusa de prosterner pour Adam. Dieu s'est mis en colère. Dieu l'a expulsé du paradis. La colère de Dieu s'est justifiée encore ici par le péché. Les peuples de Noé, le premier messager d'Allah, le peuple de Noé, le premier messager d'Allah, quand son peuple a refusé de lui obéir, quand son peuple a rejeté en bloc le message d'Allah, Dieu s'est mis en colère. Et Dieu ordonna aux 7 cieux de déverser la pluie sur terre. Et Dieu ordonna à la terre de faire jaillir les eaux souterraines qui sont en son sein. Les cieux ont laissé pleuvoir leur contenu d'eau et la terre a laissé jaillir ses réserves d'eau. Les cieux ont ouvert
leur contenu d'eau en direction de la terre, et la terre a également ouvert ses réserves d'eau en direction de sa surface. Donc ces deux eaux conjuguées ont suffi pour anéantir tout ce qui était sur terre. Encore une fois, la colère de Dieu s'est justifiée par les péchés. Le peuple de Thamoud, Dieu ordonnant à un seul ange de faire son apparition au centre-ville, au centre de la cité. Un seul ange. Quand cet ange est arrivé au centre de la cité, Dieu lui ordonna de crier. Un seul cri de cet ange a suffi pour faire exploser la tête de toutes les créatures. Les bestiaux, les humains, toutes les créatures ont vu leur tête exploser. Dieu ordonnant à 4 anges de se positionner dans la cité où il avait envoyé son messager Lot. Ces 4 anges sont arrivés dans la cité vers le crépuscule et ils ont attendu l'ordre de Dieu. Quand l'ordre de Dieu leur est arrivé, ils ont soulevé la terre. Arrivés au niveau souhaité par Dieu, Dieu leur ordonna de renverser la terre. C'est comme cela que les peuples de Lot ont été anéantis. Encore une fois, la colère de Dieu s'est justifiée par les péchés. Chaque fois que vous voyez l'humanité frappée par une calamité, ne doutez pas un seul instant, les péchés sont passés par là. Chaque fois que vous voyez l'humanité éprouvée par des calamités, n'en doutez pas un seul instant, les péchés sont passés par là. Dieu n'a rien à faire avec notre destruction à nous. Dieu n'a rien à faire avec notre punition à nous par plaisir. Dieu n'a rien à faire avec notre malheur à nous. Bien au contraire, Dieu s'est toujours interposé entre les maux, les conséquences des péchés qui sont faits par nous-mêmes. La miséricorde de Dieu s'est toujours interposée entre nous et nos péchés. Mais puisque nous ne sommes pas prêts à arrêter, puisque nous ne sommes pas encore prêts à aller vers la repentance, nous allons de péché en péché, nous allons de mal en mal, nous allons de péché en péché, nous allons de mal en mal, comme si Dieu n'existait pas. Bien entendu, il va arriver un moment où Dieu va frapper du poing sur la table pour que les humains sachent que ce monde a bel et bien un maître. Voilà la situation que nous vivons aujourd'hui. Le monde a un maître et le maître a parlé. Il a parlé et il s'est adressé prioritairement aux plus puissants d'entre nous. Il s'est adressé prioritairement aux plus grands d'entre nous. Il s'est adressé prioritairement aux plus forts d'entre nous, pour qu'il soit clair pour tout le monde que la seule puissance qui vaille est celle de Dieu. La seule force qui vaille est celle de Dieu. La seule grandeur qui vaille est celle de Dieu. Tout le reste doit se soumettre à la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous recommande de faire, c'est cela qui doit être fait. Ce que Dieu nous interdit de faire, c'est cela qui doit être abandonné par tout le monde. Le moi
de la miséricorde s'approche. Le mois pendant lequel la miséricorde de Dieu atteint le summum. Ces mois pointent à l'horizon. Le mois pendant lequel la miséricorde de Dieu atteint le summum, ces mois pointent à l'horizon. L'espoir est grand pour nous les croyants. L'espoir est énorme pour nous les croyants. Car nous les croyants, nous sommes conscients que notre Seigneur mettra à profit ce moment de sa grande miséricorde pour enfin alléger sa colère contre l'humanité. Car sa colère, nous ne pouvons la supporter. Sa colère, nous ne pouvons la supporter. Nous n'avons pas les moyens de supporter la colère de Dieu. Quand une sanction commence par les plus grands comme ça, il devient clair pour ceux qui sont considérés par les plus grands comme les plus petits que ceux-ci n'ont rien à dire si jamais la situation se dégrade à leur niveau. Mais encore une fois, vous voyez l'étendue de la miséricorde de Dieu. Lui qui dit dans son Saint-Coran qu'il n'éprouve aucune communauté au-delà de ce qu'elle peut supporter. Dieu dit dans son Coran qu'il n'éprouve aucune communauté au-delà de ce qu'elle peut supporter. Nous, Dieu nous a suffisamment éprouvés avec tout ce que nous connaissons comme problème. Dieu nous a suffisamment éprouvés. Personne ne doit quitter Personne ne doit quitter certaines conditions de vie, certains cadres de vie et aller à l'enfer. Cela n'est pas justifiable. Une communauté de peuples qui ont été régulièrement éprouvés par la faim, par la misère, par les maladies, ces peuples méritent de connaître Dieu. Ces peuples méritent de chercher une bonne place dans l'au-delà, dans le paradis de Dieu. Car si ces peuples acceptent de comprendre, acceptent de croire qu'ils ont été suffisamment éprouvés par le destin, ils doivent mettre toutes leurs forces pour gagner la bataille de l'au-delà. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la chance de bénéficier de la miséricorde de Dieu dans l'urgence. Car urgence, il y en a. Nous avons urgemment besoin de la miséricorde de Dieu. Dieu, le mois de la miséricorde pointe à l'horizon. Ouvre-nous grandement les portes de ta miséricorde. Dieu, le mois pendant lequel ta miséricorde atteint le summum, grâce à cette grande miséricorde, mets un terme à la souffrance de l'humanité. Allah, efface nos péchés. Allah, accepte nos repentirs. Allah, ouvre-nous grandement les 8 portes de ton paradis. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. نستغفر الله ونتوب إليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال.